अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों कैप्टन सफदर पर रिटायर्ड जस्टिस इजाज़ अफजल के जो बेटे हैं सैफ अहमद एडवोकेट और बैरिस्टर अहमद ने साथियों के हमरा हमला कर दिया। अपने साथियों के मानसेरा की अदालत में केस कैप्टन साहब का चल रहा है उनके साथ। तो वहाँ पर ये जो माफिया है, असल माफिया है, ये लफ्ज़ माफिया का जब हम नाम लेते हैं तो इसी इजाज़ अफजल साहब का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने पनामा वाले फैसले में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, लेकिन प्रैक्टिकली वो साबित कर रहे हैं कि असल माफिया ये लोग हैं। कैप्टन साहब पर हमला एक्चुअली इसलिए इनको कैप्टन साहब तकलीफ देते हैं। कल आपने एक वीडियो देखी थी, एक बूढ़ी औरत के हक में कैप्टन साहब बोल रहे थे, वहाँ पे उनके पास गए थे और उसे कह रहे थे कि वो भी पीटीआई के एक एमएनए साहब जो हैं उन्होंने एमपीए साहब जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। और यहाँ पर जो कैप्टन साहब की अपनी ज़ाती लड़ाई नहीं है जस्टिस रिटायर्ड इजाज़ अफजल साहब से, ज़ाती लड़ाई नहीं है, लेन देन की लड़ाई नहीं है। असल लड़ाई ये है कि ये कब्ज़ा ग्रुप है बहुत बड़ा। इन्होंने जिन जगहों पर कब्ज़ा किया हुआ है वो जगह बहुत कीमती जगह हैं। इससे पहले भी हम वीलॉग में बता चुके हैं कि मस्जिद की जगह पर दरियाए कुनहार के किनारे के ऊपर वो मस्जिद जो सैलाब आया था 1992 में, जो सैलाब शायद आया था, तो उस वक्त वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई थी, बड़ी खूबसूरत मस्जिद। और वो जो मस्जिद है दरिया से लोग जो हैं वो असर और ज़ोहर की ज़्यादा मगरिब की नमाज़ पढ़ते थे, दरिया से वज़ू करते थे और मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। अब वो मस्जिद जो है कहीं दूर दूर तक नज़र आएगी आपको, जहाँ पर जस्टिस साहब के प्लाजा है उसी के अंदर वो आई है। गैर कानूनी प्लाजा का जो है ना वो नक्शा वक्शा कोई नहीं है, बस जाहिर है जज साहब हैं, उनको कौन रोकेगा। असल माफिया है, कौन रोकेगा। अब कैप्टन साहब यहाँ पर इनके रास्ते की दीवार बनते हैं हमेशा। इनको याद करवाते हैं, बताते हैं कि जनाब आप इस मुल्क के वाली वारिस नहीं हैं, आप ही नहीं हैं जो फैसला करेंगे कि ये मुल्क कैसे चलना है। ये मुल्क इस गरीब अवाम का मुल्क है, इनकी ज़मीनों पर कब्ज़े करके आप नहीं चले थे। ये महकमा नहार की जगह है। अच्छा, आपको शायद यहाँ पे होगा, ये एक डिफेंस पुल के नाम से पुल है जो 1886 में, हम पहले भी बता चुके हैं, ये तामीर हुआ था। उस वक़्त के इंजीनियरों ने तमीर किया था, NW हुकूमत की मलकियत है। अच्छा, खाली जो ज़मीन है जो मस्जिद के लिए मुफ्ती और फिर सैलाब और ये वो डेफिनेट अब कहीं लुक गई है, छुप गई है। कानून दे रखवाले जिन्होंने लोगों की हिफाजत करनी होती है, लोगों की ज़मीनों के कब्ज़े छुड़वाने होते हैं, वो कब्ज़े करके बैठे हुए हैं। ये जो पुल है ये 1800, अच्छा ये मैं जी आपको बताता हूँ, दरियाए कुनहार बमकाम गढ़ी हबीबुल्ला किसी वक्त में शहर में दाल होता था। 1886 में बनने वाला पुल जो कि वाहिद मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान राब्ता हुआ करता था, इसका सासा दफा न बचा सका। इजाज़ अफजल साहब मुसलसल इनको नोटिस आते रहे। वो नोटिसों की मैं आपको तारीख बताता हूँ। तारीख है जी 17/2/2021 में इनको पहला नोटिस 52, 53, 52 ये उसकी कॉपी भी आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे। फिर अगला नोटिस उनको मिलता है जी 18/3/2021, दूसरा नोटिस 94, 99, तीसरा नोटिस उनको मिलता है 1/6/2021, तीसरा और आखिरी नोटिस नंबर भी इसके अंदर शामिल है कि उनको ये नोटिस जाते रहे कि जनाब ये जगह आपकी नहीं है, माफ़ी दें, इस जगह को छोड़ें जज साहब, कोई और जगह देख लें। लेकिन वो ना महकमा नहार की सुन रहे हैं, ना वो हुकूमत की सुन रहे हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे, क्योंकि वो जाहिर है उनको अपनी ताकत पर घुमंड इतना है, उनको इस बात का अंदाज़ा है कि वो कितने ताकतवर हैं। और जब इतने ताकतवर हैं तो वो डेफिनेट है कब किसी की सुनेंगे। ये पुल के बारे में ये है कि जब ये सैलाब के बाद वहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज साहब ने दौरा किया तो उन्होंने कहा कि यार ये सब कुछ बह गया, ये पुल क्यों नहीं टूटा, ये पुल को नुकसान क्यों नहीं बचाया। तो उन्होंने बताया जी कि ये जो पुल बनाने वाला इंजीनियर था उसने पुल के साथ बाहर दो जो बंद वो छोड़ दिए थे। जब पानी का प्रेशर आता है तो वो पुल जो होता है वो साइडों से पानी के जो है ना पुश होते हैं वो खुल जाते हैं और पानी उनसे भी निकल जाता है। तो पानी को मिलने का रास्ता काफ़ी ज़्यादा है। एक तो जो रेगुलर दरिया वहाँ से गुजर रहा है वो गुजर रहा है, लेकिन साइड पे जब पानी का ज़्यादा प्रेशर आता है तो पानी उधर से गुजरता है, इसलिए वो पुल। अब वो जो इस चीज़ के लिए बनाए गए थे कि वहाँ से पानी गुजर सके, ये जज साहब ने उसको भी अंदर से फिल कर दिया हुआ है, अपनी उसी हिस्से में डाली। अंदाज़ा करें जो डिफेंस पुल कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर और ये कश्मीर के जो रास्ते हैं उनको मिलाने वाला पुल जो है उस पर भी जज साहब माफिया ग्रुप बैठ गए हैं। ये है लड़ाई का पस मंज़र जो कि कैप्टन सफदर साहब की लड़ाई है, रिटायर्ड
ریٹائرڈ جو اجاز افضل صاحب ہیں ان کے ساتھ جو لڑائی ہے. اب اس پہ ان کو بہت سارے نوٹس جو بھیجے گئے ہیں, نوٹسوں کی کاپیاں بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں تھے کہ یہ کیا کیا نوٹس تھے اور کب کب ان کو ملے, لیکن کوئی فرق پڑا نہیں ان کو. تو اب کیونکہ قانونی طور پر, اور حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں بیٹے جو ہیں وہ بریسٹر ہیں, وکیل ہے, ایڈوکیٹ ہیں, خود ریٹائرڈ جج ہیں, دیکھا جائے تو یہ ایک قانون کی پوری لائبریری اور قانون کا پورا سکول گھر میں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, پورے کا پورا مافیا گروپ ہے. ظاہر ہے ان سے بڑا مافیا کون ہے, بڑا جج, پھر اگوں وکیل, پھر اگوں بریسٹر, لیکن قانونی طور پر یہ کیپٹن صاحب کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. جب یہ عدالت میں جائیں گے یا عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو شکست صاف نظر آتی ہے, کیونکہ کیپٹن صاحب قانون کے پورے تقاضے کیے ہوئے ہیں. ان کے پاس ایک ایک بات کا ثبوت ہے, کب کہاں کتنا قبضہ کیا. عمران خان کی طرح بنی گالا کا گھر بناتے وقت کون سا نقشہ پاس کروایا, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. صرف طاقت کے زور پر, لاٹھی کے زور پر انہوں نے وہ پلازا بنایا ہوا ہے, اور جتنی ساتھ میں جو اس کے اراؤنڈ زمینیں ہیں وہ اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور جب اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ ڈیفینیٹ پھر ان کے کام تو آئے گا, ظاہر ہے. لیکن کیپٹن صاحب نے ایک ایک چیز ان کو دکھا دی ہے کہ بھائی نہ کوئی نقشہ, نہ کوئی ملکیتی, نہ کوئی زمین کے حق, یہ ساری قبضے کی جگہ ہے. محکمہ انہار کی جگہ ہے, سرکاری جگہ ہے, پل کی جگہ ہے, مسجد کی جگہ ہے. مسجد کو بھولے ہوئے ہیں اور اگلے لمحے وہ کسی قبرستان کی جگہ پہ بھی پلازا کھڑا کر دیں گے, کیونکہ ان کی تو بھوک مٹی نہیں ہے. تو یہ لڑائی ہے کہ عدالت میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. کیپٹن صاحب پورے ثبوت لے کے ان کے خلاف عدالتوں میں کھڑے ہیں, اور یہ ثبوتوں کا جواب ثبوتوں سے تو دے نہیں سکتے. تو اس لیے ان کے پاس جو ایک ہتھیار ہے وہ ہے کہ باہر اپنے لوگوں کو لا کر حملہ کر دیں. اب یہ ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ کیپٹن صاحب ان کے ان حملوں سے گھبرا جائیں گے, یا کیپٹن صاحب جو ہیں وہ ان کے حملوں سے ڈر جائیں گے. تو میرے خیال میں فوج سے ریٹائر بہادر بندہ جو ہے وہ ان سے ڈر جائے, یہ تو ہو نہیں سکتا. جیسا صاحب آپ کو کوئی غلط فہمی ہے کہ کیپٹن صاحب کو ڈرا لیں گے, کیپٹن صاحب حق اور سچ پر کھڑے ہیں. وہ حق جو ہے وہ لے کے دیں گے. یہ زمین سرکاری بھی ہے, اور جن کی زمین ہے, مسجد کی زمین ہے, واگزار کر کے چھوڑیں گے اور ثبوتوں کے ساتھ عدالتوں سے کروائیں گے. آپ بے شک عدالتوں کے ہیڈ رہے ہیں, آپ بے شک عدالتوں کے سربراہ رہے ہیں, آپ بے شک مافیا رہے ہیں, آپ بے شک آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ نے اس وقت کا وزیر اعظم گھر پہ بھیجا ہوا ہے, لیکن پھر بھی عدالتوں سے لڑ کر ہی آپ کو جان چھڑانی ہے. اور اگر آپ باہر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لڑائی باہر کی نہیں ہے, یہ لڑائی جھگڑے کی نہیں ہے, یہ لاٹھی اور بندوق کی لڑائی نہیں ہے, یہ قانون کی لڑائی ہے. قانون کے ذریعے آئیں, لڑیں, اور وہ اگر آپ کی زمین ہے تو اس پہ قبضہ ثابت کریں, اور ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں نا, ان سے نہ کیپٹن صاحب ڈرنے والے ہیں اور نہ آپ کی جان چھوڑنے والے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ برے نو گھر تک کیپٹن صاحب چھڑ کے آن گے. ہماری جو دعائیں ہیں وہ بھی اس جگہ کے جو مالکین ہیں, جن کی جگہ ہیں, مسجد کی جگہ ہے, خدا کے گھر کی جگہ ہے, دعائیں ہماری ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ جو مافیا گروپ ہے, باپ مافیا, بیٹے مافیا, وڈا جج مافیا, چھوٹے وکیل مافیا, ان سے انشاءاللہ تعالیٰ کیپٹن صاحب ضرور عدالتوں کے ذریعے واگزار کرائیں گے, اور پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, چھوڑنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آخری دم تک اجاز صاحب آپ کی جان چھوڑنے والے نہیں ہیں. خدا حافظ, اپنا خیال رکھیں دوستو, اجازت دیں, اللہ حافظ.